Kumagra long live, long live, long live. ITF long live, long live, long live. Kumagra long live, long live, long live. ITF long live, long live, long live. Bana bizi yarattığı salmaya Türkiye bunu. Giriyor, giriyor. Kanuna, kanuna yarattığı Islam. Islam, 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 Islam. Hayırına, kanuna girdi balen tubuna. Tubuna, tubuna. Zaga, zaga. Kumagra. Kahamong hotai. Kumagra. Kami. Kumagra. Dompu salawa. Kumagra. Tangor salawa. Kumagra. Kulakatiwa. Kumagra. Sorry lama. Kumagra. Sarut tirbawa. Kumagra. Kumagra. Ayo, loteng. Ayo, loteng. Ayo, loteng. Ayo, loteng. Ayo, loteng. Ayo, loteng. IWF. Ayo, loteng. Ayo, loteng. Ayo, loteng. IWF. Ayo, loteng. Ayo, loteng. Ayo, loteng. Di Prasa. Ayo, loteng. Ayo, loteng. Kumagra. Tangor salawa. Kumagra. Kulakatiwa. Kumagra. Sorry lama. Kumagra. Kumagra. Udah pura. Kumagra. 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 Quay đi em đi hỗ trợ lên đi ra hoa sẵn sàng lên đi tông là em đi hỗ trợ lên đi ra hoa sẵn sàng lên ô tô khu đông 27D 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 một người chung cái bó lô kiri ya chỉ biết hai đứa này là con người chung cái bó lô là chỉ ya thôi đồ này ghé vào cái con sẽ làm nơi YTF Takalula Block Committee President, Gulagati Pramota Block Committee President, Tahu sini sini SDM, Sonjit Burma Dominical Subdivisional Magistrate, Manasur Tahu Kenapa? SDM ini resparsi di parti ini jadi election. Aman Malaysia ini Asia bos, प्रत्येक SDM हमें संगठन sampai decision ada, decision मुताबिक संगठन से जरूरा SDM ini संस्थापित करो, और सिर्फ दिमाग के काशन सिर्फ दिमाग केवल हमारा समाज
তিনি 23 August তিনি 6 শিডিউল দে হানজাগো আগিनि सिम जों पालाय दङ याबा তিনি চিনি কাইসা অ দিন ঐতিহাসিক দিন অ দিনে তিনি চুজ খাইকা চিনি প্রি শিডিউল প্রোগ্রাম যে protect the sub division তিনি চিনি সিঙ্গেল ডিমান্ড যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড চিনি কনস্টিটিউশনাল রাইটস नि bagै কনস্টিটিউশনাল সলিউशन नि bagै তিনি जों एभ्री SDM थाङै তিনি जों डेपुटेशन थाङै दङ चिनि अम टाकरजला ताइ चिनि गुलाघाटी मिलुबै स्पेशली चिनि जे साब डिविजन खबजाकमानि जम्बेजा साब डिविजन खबजाकमानि दिनै जों अमनो तयै जों कैसा ग्रेट कैसा तामनाय बनो मुभमेन्ट खाया थाङै दङ दा डेपुटेशन थाङै दङ चिनि थ्रु SDM नि थ्रु तै गभर्नर न जों नानै थाङै दङ एबं नरक जतन साइमनो चिनि तिब्रासो नि चिनि तिब्रामथनि सिंगल काइसन दङ डिमान्ड काइसन दङ जे ग्रेटर तिब्राल्यान्ड जों माना नांनाय जिनि अहावो जिनि गुसुं गुसुं जे तिब्रासरक जिनि बरक रक जे चिनि जों फाइट खाइ दङ दिनै आलादा राज्य सारा जों इंडिया म जों ग्रेटर सेपारेटनि जेखबन नांगो कन्स्टिट्यूशनल अब चिनि जे अधिकार दङ अब दिनै जेखबन जों नानै नांनाय अब दिनै जों अरन हयते आवाज न मुजुंगो जे जिनि जे गभर्नमेन्ट सेंट्रल गभर्नमेंट जों आवाज होनाय जे अ हानि बसारक दिनै तिब्रा मथानि दिनै ग्रेटर तिब्राल्यान्ड अ आन्दोलन जारा दिनै अर जतन फाइनाय दं आं बरन मबो साना मुजुंगो जों म आन्दोलन जों पायासा जरा जों खालायन थानाय एबं जों आगामी दिनाव बाहायनो अ ग्रेटर तिब्राल्यान्ड जों नासिगैनो दिन आगामी दिन मुभमेन्ट थाङै दं हामबाय তিনি যতন সাইমনও যে 1984 পার্লামেন্ট ত্রিপুরা রাজ্যনি বাগিনায় 49 অ্যামেন্ডমেন্ট ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন মানে ইয়াগুলো ত্রিপুরা রাজ্য 6 শিডিউল আপনার সিমি ইমপ্লিমেন্ট হঙ্গো এবং जों ত্রিপুরা রাজ্য 6 শিডিউল মানো 6 শিডিউল মামনি পিছনে সিনি বরকনি সভা সিনি বরনি স্ট্রাগল স্যাক্রিফাইস আবনো जों তিনি পগি থানানি কগিয়া আপনি ইয়াগুলো जों তাবু আফটার 38 ইয়ার্স যিনি এক্সপিরিয়েন্স নি ইয়াগুলো ত্রিপুরা রাজ্য সিনি নেসেসিটি जों ফিল খাইয়া যে উদ্দেশ্য বা যে ওয়ান সমাতি 6 শিডিউল সানমানি যে সিনি বরনি ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট এক্সিস্টেন্স বাগিনাই তাবু সিনি বরকনি এক্সিস্টেন্স উপর একটা থ্রেট নখা ও থ্রেট নি বাগে जों তাবু সিনি কোনো লামাতাই ক্রিকা যায় স্টেটহুড সানা বাদে এবং তাবু সিনি বুবু গ্রা বনে বাগিনো বা আওয়াজটি সাকা যে বিনি স্লোগান নখা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেটহুড আই স্টেটহুড ডিমান্ডনি বাগিনাই থ্রু আউট দ্য স্টেট কারণ সিম্পলি গভর্নর থানিবো जों মেমোরান্ডাম রিমানো এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থানিবো রিমান হু মিনিস্টার প্রাইম মিনিস্টার থানিবো তিনি जों অ্যাক্রস দ্য স্টেট SDM or DM কনভেনিয়েন্ট প্লেসো সিনি অল র্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল সিনি ওয়ারিয়ার্স রক তিনি বুবুগ্রানি কমান্ড ডাকি মুম্বাই जों তিনি অর মেসিভ রেলিনি বিসিংতৈ जों জম্পুর জেলা SDM नि মাধ্যমে রাজ্যনি হিস এক্সেলেন্সি গভর্নর বিন থানিবো जों মেমোরেন্ডাম বলাই जों সাবমিট খাইনাই আবনি বাকি ম খুবই লাউডার খুবই স্ট্রং যিনি তিনি ম আন্দোলন বা যিনি যে মুভমেন্ট আবো নিবাগি जों তিনি আরো যিনি বরনি এক্সিস্টেন্স বাগিনে जों তিনি আরো তাবো মেসিভ রেলির মাধ্যমে जों জম্পুর জেলা SDM থানি থানায় আর টু অ্যাসেম্বলি সেগমেন্ট দङ কাইসে গোলাঘাটি তাই টাকারজলা অরনি যত র্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল লিডার্স जों তিনি আরো থাঙিনাই সাবমিট খাইনাই মেসিভ রেলিনি বিসিংতৈ হামবাই বেলাকে খাতম থগো जों दिनै 23 आगस्ट 23 आगस्ट के बेलाखे चिनि तंथमा साल अब हंके एडिसी मानमानि साल बेलाखे तंथत जों दिनै आमनो बेस खलायनो चिनि बुबाग्रा दागिका सारा त्रिपुरा राज्य जों ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड नि बागै जत जानि जा साब डिविजनल SDM नि थानिवा मेमोरेंडम सबमिट खायने ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड जों दागतिरि दे आमनो जों सारा त्रिपुरा दिनै जों एवारनेस खाय जों मिছিল खालायो जों दिनै तंथलायै जों TTIDC मानमानि सालबो जों दिनै तंथलायै चिनि अर जम्पुइ टाकरजला जों दिनै ताबुनो जों SDM थानि मेमोरेंडम याफोर जों अंखरलाय जाय ओंखाय TTIDC हिंके बेलाखे तंथमा साल माने अबनो जे जों चिनि अक्रार आंचलिक दल टिउजेस कैसा उपजाति जुब समिति दल तो माने थानचांगैना जों जराव TTIDC न तुइ फाइमानो अमनो ए साल इन दिन दिनैनि तारिख 23 आगस्ट न अब मानो बरंना आं बाक्सा थिका ताबु कथां तंख आं सेलुट रियाफारो जों पगै थानानि कगया अ दिन रंन जदि जों त्रिपुराल्यान्ड दाबि खालायो ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड दाबि खालायो जों अ दाबि खालाय माने TTIDC तंगैनो खालाय मानो
যদি টিটিআইডিসি করে হিংকে जों अ दाबिनो खालायमांला खामो आबोनि बागैनो बेलायखे खा दंथ'मानि साल चिनि अ दिन जों चिनि अक्रारनो पगै थानानै कगिया जतनो जों सन्मान दिलायना नांगौ बरक जे सामुखाय माने बरक शहीद दं थामायका हायफानो जों बरनो शहीद चिनि अक्रारक बरनो तिनि खुलुमंगिया फार बेलायखे दंथ'गो जों अ दिन आगे हिंके स्टेट लेवल खलायो जानि जा प्राइमारि लेवल खलायो दिनै हिंके जों स्टेट लेवल बखलायलिया प्राइमारि लेवल बखलायलिया एसडीएम अफिस जों ग्रेटार त्रिपुरा लिदिनो जों दिनै फायो मानजाखा चिनि एक्सएम बरन गोनां अक्रा ताखो अक्रा श्रीदाम देव बर्मा एक्स एमएलए ताबुनि पलिटिकल सेक्रेटारि चिनि फायं राजेश्वर देव बर्मा ताई चिनि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट दङ टीडब्ल्यूनि सबिता देव बर्मा बिरजा देव बर्मा सेक्रेटारि चिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि प्रेसिडेंट दङ अमृत देव बर्मा ताई खरकसा चिनि विजेश देव बर्मा वाईटेपनि बरक जों जतन आरो पाल दे टमेटो शर्मिला देव बर्मा संग जों दिनै एसडीएम नि थानायाव जों मेमोरेंडम याफोर बेलेके हामबाय जत त्रिपुरा सारक चिनि दिनै नेते बसिमाय कतर जों नांगौ ग्रेटार त्रिपुरा लन जों फैनाय आबोनो बबाग्रा आयुब्लम तो जम्पु जिल्ला एसडीएम थानी दिनैसिनि त्रिपुरा मथानि ngैनाय सुरु त्रिपुरा मथाया सिनि तिन्ने और बुरी बदल यूथ न तैनाय जे सारा त्रिपुरानि जे একটা ও গ্রেটার त्रिपुरा न तैनाय डेपुटेशन नुनानै जे सिनि दलनि একটা दागि जाक तमन आबन सिनि और संग्रह फालिका ताई ও গ্রেটার त्रिपुरानि अबनि दाबि उनखा अबन सं सिनि मुख्यत अबन सिनि दाबि जेता सिनि अ पार्टीनि ताई जों आसा खायो जों दिनै एसडीएम नि तै महामान्य राज्यपालनि थानी दिनै अ मेमोरेंडम नुजाक बनायाबो जेन सक्सेस संथों सोंगाबन नायो ताई दिनै एसडीएम साहेब जतटुकु सालायमानि बने जदिও কোনো खायाखरि बत रखनाय अबनो जों आसा खायो सिनि ग्रेटार त्रिपुरा मानन बागै अमु काशा सिनि आंदोलननि सोर्स जेटा संतिनि आंदोलननि माध्यमे सिनि अरन तिनि एसडीएम जम्पु जिल्लानि एसडीएम थानी संतिनि सिनि नेतृबृंद जत मानजागै संतिनि डेपुटेशन मेमोरेंडम सबमिट बुबाग्रा